اذا في هذا الموديل كونسيبسيون دو دوني شنو عندنا لاحظتوا هنا ديجا اول اونتيتي عندي هي كليون. chaque client se caractérise par un numéro de client, le nom du client, l'adresse, la ville, le code postal et le téléphone. Ok. وهذا الكليون عنده une liaison. Un client peut passer une ou bien plusieurs commandes. نمشي نهبط هنا غتبان لكم la liaison. Un client عنده علاقة مع commande. Ok. تقولوا un et un seul client peut passer. لاحظوا كيفاش نقراها. Un et un seul client peut passer 0 ou bien plusieurs commandes. Donc 1, l'opération, on a un client وفي الجهة الأخرى عندنا commande. كيفاش تقرا هذه لا ريلاسيون كيفاش نقراوها؟ تنقولوا 1 et un seul client peut passer 0 ou bien plusieurs commandes. هذه العلاقة الأولى، هذه بالنسبة لا بروميير ريغل. إلا مشينا أو عندنا فاكتور شنو فيها؟ النيميرو دو فاكتور، لو نو دو فاكتور، لادريس، لو مونطون دو فاكتور et le mode règlement de facture, en espèces ou bien par virement ou bien autre chose. Alors, qui va changer la relation ou bien qui va changer la règle de gestion? Facture, ma commande. Dans une ou bien un ou bien plusieurs commandes, un ou bien plusieurs commandes correspond à une seule facture. تقولوا كل فاكتوره تقدر تكون فيها واحد المجموعه ديال لي كوموند، تقدر مثلا فاكتوره تصير فيها مثلا 5 كوموند 6 كوموند اكسترا. اوكي، هذه لا دوزيام ريغل. troisième ريغل باش العلاقه اللي غتجمع بين لين دو فاكتور وبين فاكتور شنو كاين فيها؟ تقول مثلا هنا dans une et une seule facture on trouve عندنا un ou plusieurs un ou bien plusieurs lignes de facture. Dans une et une seule facture on trouve un ou bien plusieurs lignes. ولا تقول مثلا un ou plusieurs lignes de facture sont situées dans une et plusieurs factures. Même opération لاحظت هنا عندي مثلا العلاقه بين ارتيكل، ناخذنا ارتيكل، الارتيكل كوموند. اذا هنا عندنا ان بتي بروبليم، بغينا ندير واحد لا بتيت كوريكسيون. اوكي، عندنا ارتيكل فيها ايدونتيفيكاسيون دو ارتيكل، فيها لا ديزينياسيون، فيها لو بريوريتير وفيها لارشيفاج، وهنا عندها علاقه مع لا كوموند. تنقولوا مثلا dans une 0 et une seule commande on trouve un ou bien plusieurs articles. C'est logique. OK. ولكن هذه خاصه بالستوك. ولا جينا هنا تقولوا مثلا dans une et une seule commande on trouve un ou bien plusieurs lignes de commande. اذا هنا بغينا نكملوا العلاقه. كيفاش نبدا نكمل العلاقه بين هاد لو؟ واش من حقي باش مثلا في لا كوموند ندخل لو نيميرو دارتيكل؟ est-ce que j'ai le droit bien sûr d'ajouter le numéro d'article في la commande ولا غنزيدها في ligne de commande؟ Oui. Oui. يمكن لينا. Oui monsieur. ويمكن لينا نزيدوا نيميرو لارتيكل. فين نزيدو؟ نقدروا نزيدوها في لا كوموند. وي باش نعرفوا لك الكوموند السميه ديالها. تري بيان. ولكن الا مشيتي لا كوموند قلت مثلا النيميرو دو كوموند تكون عندنا هنا هاد اللين دو كوموند تكون داخله في لا كوموند، والنيميرو دارتيكل غتكون داخله عندنا في لين دو كوموند. اذا انا ما عنديش الحق باش نزيد النيميرو. ما تكونش هنا هاهي كاين عندنا بغي كاين عندنا هنايا لاحظتيها. اذا انا غنعطيكم اين ستريكتير كيفاش هاد لا ستريكتير كيفاش نوظفها. غادي نحاول نونسي دوزيام فوا اذا نحاول نخدم على الديركت مع لي زونتيتي والنيو وناخذ الستيلو ديالي تبع معايا. هنا اول حاجه قلنا عندنا كاين كليون، وهنايا كاينه كوموند، هنا كاينه ارتيكل، فاكتور. اوكي، alors je vais écrire par exemple là j'ai dit la coloration et là c'est client. Ici c'est facture.
Ici, c'est la commande. Là, c'est l'article. Ou stock. Article. Il y a un petit projet. Le projet, c'est le projet de gestion de stock. Il y a un client peut faire une ou bien plusieurs commandes. Il y a une relation. Je ne sais pas. مثلا امبورت مثلا نديرو واحد لا ريلاسيون حنا نديرو الباساج من ام سي دي غنمشيو من الام سي دي vers le MLD الموديل لوجيك دو دوني تعرف مثلا شاك كليون عنده واحد ليدونتيفيون تقول هنا سي ليدي الايدي ديال الكليان اوكي ليدونتيفيون ديال الكليان ايدي كليون سطر عليها كون كوا راه سي كلي تقول حنا سي ان كلي بريمير هنا غادي نوظفها كوم ان كلي étrangère تقول حنا سي لا ميغراسيون دو لا كلي étrangère هي جات هنا توظفات هنا باش نكملوا لا ريلاسيون et des clients. Et dans une commande, on trouve oui, l'identifiant des clients. Client il peut même faire plusieurs commandes. Un client peut faire plusieurs commandes. La même chose, la facture. La facture, dans une seule facture, on trouve une ou bien plusieurs commandes. Voilà que خصنا نعرف مثلا اشنا هما les produits qu'on a commandés. هنا نزيد واحد une autre table نسميوها حنا alors ligne de facture le détail ou bien détail de facture ligne de facture ou bien détail de facture ligne de facture معايا مزيان par la suite je vais vous interroger pour créer de la base de données c'est bon في SQL server اذا نحاول نوضح لكم نشرح لكم لي غولاسيون هنايا اوكي اذا تنقولوا حنا dans une facture on trouve qu'est-ce qu'on trouve on trouve plusieurs lignes de facture dans une commande on trouve plusieurs lignes de facture la même chose الا خديت العلاقه اللي غتجمع بين الارتيكل وكوموند تكون هنايا نزيد واحد لا طابله نسميها لين دو كوموند هنا عندنا لين دو فاكتور ولا لين دو كوموند لين دو كوموند لين دو كوموند alors ligne de commande on a la relation une à plusieurs un article peut figurer dans l'article peut être plusieurs lignes de commande. Dans une commande, on trouve plusieurs lignes de commande. Et à travers de la relation, vous essayez sûr de créer la base de données en mode SQL. Okay? C'est-à-dire SQL Server. Alors, SQL Server. Et donc, directement pour, bien sûr, je vais l'écriture un peu claire. Et dans l'argent, le Word, je vais retourner vers le Word. On va نطفوا هاد لي نخدموا على هاد لي سي فولي لي طابل. Je vais considérer la liste, oui, c'est bon, vous êtes seulement 3. Il y en a qu'une هنايا Fatima Zahra, معايا oui. Il y a peut-être problème pour الماضي البوصلة ماشي مشكل. شوفوا وي شنو البروبليم اللي عندها. On va continuer quand même. إذا نرجع للوورد. Alors je vais effacer mon tableau. غنحاول نعطيكم غير كلك ما نحاولش نديطاي بزاف لأن البروجي شوية un peu long. Alors, dans la mise en page, on a l'orientation, paysage. Et donc, on a la première, l'insertion, forme. Je vais choisir, on accepte le client. C'est le client. Ok.
Je vais ajouter une insertion, forme. On a bien sûr les caractéristiques des clients. Et dans chaque client, il y a un identifiant des clients. Okay? L'idée client, idée client. Donc l'idée client, par la suite, on a l'ism dialo, le nom, etc. Okay? Et de l'autre côté, on va نقول contrôle. إذا نحاول نخدموا فورمالين باش تفهموا مزيان هذا البروجي ديالنا غنحاول نديطاييه هذه on va supprimer. إذا الكليون قلنا ان كليون peut faire une ou bien plusieurs commandes. On accepte la commande. La commande. وكل commande اش غيكون فيها نورمالمون غيكون فيها لو commande. يكون فيها numéro de commande, la date de commande. فيها numéro de commande CMD وفيها la date de commande. Date commande CMD. وهنا فيها la clé étrangère dièse. Il y a l'identifiant des clients. Donc l'identifiant des clients. Par la suite, je vais ajouter article. C'est un article. Il y a un article ou stock normalement, oui. Article. Nous avons le produit parfois, oui. Article, on a un numéro d'article, ou bien la référence, la désignation, la quantité en stock ou le prix unitaire. دي معروفة. إذا لاحظت بالنسبة للكلي بريمير ديما تنحاول نسطر عليهم. نسطر على هاد الكلي بريمير، نسطر عليها. إذا souligner, puis souligner. هذا كلهم دي كلي بريمير. دابا جو في غوتورني ici وي شنو العلاقة غتجمع بين commande وبين article. هي تسموها ligne de commande. Ligne de commande. La ligne de commande. Donc la ligne de commande. Ou bien parfois on le détail. Ligne de commande. Ligne de commande. إذا باش نكمل هذه l'opération ligne de commande, je me forcerai خاص يكون عندي هنايا ligne de commande. شنو هما les champs que je dois ajouter. تعرفوا هاد la ligne de commande, il varie en fonction de l'article ou en fonction de la commande. Le numéro de commande يبقى يتغير. commande 1000, 1001, 1002, اوكي. إذا غادي نقول مثلا هنا numéro de commande, تجي عندي numéro de commande. Numéro de commande. Numéro de commande ou la référence. هادو بجوج ما يكونوا كلي بريمير étrangères, c'est-à-dire يكونوا soulignés نسطر عليهم. Par la seule نحيد داك la correction اللي عندنا en rouge باش تكون souligné ما قلنا ignorer. On va تكون souligné ما قلنا ignorer. إذا فيما تسيبوا السولينيمون اتفقنا هي سي لا كلي بريمير. هنا لا كلي étrangère تكون قدامها واحد الدياز. إذا نحاول نشرح لكم en détail comme ça باش يسهل لكم في لا كرياسيون. هنا ignorer. هنا لا ميم شوز عندنا سولينيمون نسطر عليها سوليني. Alors هنا في لا لين دو كوموند اش يكون عندنا numéro de commande, la référence ou la quantité commandée. Quantité commandée. كان عندنا aussi le prix public marocain باش شرينا. اوكي. alors هنا كيما عندي لا كوموند عندي aussi لا نقدر نزيد حتى لا فاكتوره. اذا قدر مثلا اما تنخدم لا فاكتور ديريكتومون ولا تنقدر نديطاي فيها انا نحدد فيها اشنو هما لي برودوي اللي شرينا. اذا ناخذ فاكتور بحال لا كوموند سي بريسك لا ميم شوز. غير لا فاكتور خص يكون عندها ان ليزون افيك كوا عندها علاقه مع لا كوموند. Donc il y a une relation avec la commande. Je vais mettre par exemple, je vais la recopier ici. La recopier. Voilà, c'est le facture. Facture, il faut un numéro de facture. Numéro de facture.
la date de la facture. Je peux avoir des informations concernant les المعلومات ديال الكليون سي با بروبليم ولكن مثلا تعرف ديجا حنا لا كوموند راه فيها واحد لا كلي اترونجير اي هنا جو في كومبليتي هنا ما كملناش غنزيد واحد قلنا كلي بريمير كلي اترونجير انا فوز ات سونسي سو داجوتي لو دياز ضروري خصنا نزيد دياز قدام هذا باش تكون عندي كلي بريمير اترونجير من بعد on va dessiner ensemble je vois la relation ensemble ok il هنا je peux même نعطي la première relation il y en a plusieurs là c'est une à plusieurs وهنا c'est une à plusieurs قد دابا فاكتور كنا حنا في une seule facture qu'est-ce qu'on trouve كل فاكتور غنصيب فيه واحد المجموعه ديال لي كوموند اذا انا من حقي باش ندير مثلا لو ديتاي نقدر نديتاي هاد لي برودوي ولكن الا كانوا ديجا لي برودوي كانوا مديتايين عندي في هاد لازون سي با لابي باش نعاود لوبيراسيون اذا نقدر نزيد هنا كيما استعملت شكون هو الكليان اللي شرا هاد كي كوموندي هنا غنزيد حتى لو نيميرو دو فاكتور هاد لا كوموند اش من فاكتوره تاعها لما ندير لو ديتاي لما نحاول نبسطوا لي شوز دونك là c'est clé étrangère maintenant la relation نشوفوا les relations اذا نحاول ندير لهم لي ignorer et par la suite je vais ajouter la clé primaire la clé primaire déjà عندنا اذا les relations غناخذ الستيلو ديالي الستيلو بحال la première relation تنقولوا واحد الكليان peut faire une ou bien plusieurs commandes un client peut faire une ou bien plusieurs commandes dans une commande, on trouve plusieurs lignes de produits. Plusieurs lignes de produits. Okay? Par la suite, un produit peut figurer dans une ou bien plusieurs lignes de commande. Et dans une facture, on trouve un ou bien plusieurs commandes. Dans une facture, on trouve un ou bien plusieurs commandes. إذا هنا كان ديجا عندنا علاقة مع لا فاكتور ومع لا كوموند إذا نقدر نعرف المعلومات ديال الكليون نقدر نعرف شنو ديال اوكي إذا لا كيسيون كي سوبوز هي دابا السؤال دابا عندكم لو موديل هذا سي ديريكتمون عطيتكم لو موديل سي هو فيزيك دو دوني عندكم نتوما في اس كيو ال سيرفر تسيبوا لي هاد لا باز دوني alors créer la base de données créer la base de données avec le SQL Server. Donc, vous voyez, c'est un projet. OK, c'est pour la base de données. Inch'Allah, je vais vous montrer comment créer l'application avec le C#. Avancer sur les projets. OK, là, c'est un exemple d'un mini-projet. Il a déjà le modèle conceptuel de données. ومنه خرجت الموديل لوجيك ودابا ها هو الموديل فيزيك تشوفوا فيه اوكي اذا هنا جو دوموند بيان سور دو كريي لا باز دوني افيك كوا افيك لي اس كيو ال سيرفر اذا فو ريسيفري تو دو سويت هاد ليطا في الواتساب وتحاول تصيبوا لي لا باز دوني افيك لو اس كيو ال سيرفر alors دي كيسيون كان عندو شي سؤال وي Vous voyez des questions? Alors, Sofiane, pas de questions? Non, pas de questions. Alors, je pense que c'est Mariam. Mariam, mon ami. Mariam? Oui. Pas de questions? لا non monsieur. إذا actuellement باش نحاول نرسل لكم هاد ليطا نرسل لكم في الواتساب وانتم غتحاولوا تترجموها اون باز دو دوني اوكي جو بونس ما عرفتش شكون التحويل دابا حاليا سي جو بونس سي شي حد جا تيدخل تيخرج ما عرفتش كيفاش اذا نحاولوا ندعموا بالواتساب مسيو انا سي بختاوي بختاوي وي تسمعني إذن récapitulez, un résumé. Comme résumé, vous avez déjà un modèle physique de données, c'est-à-dire à partir de le travail à faire, et vous essayez de le traduire
en SQL Server. إذا كنت قبل كلشي عندكم SQL Server. من بعد نشوفوا la correction. OK. إذا je vais importer ناخذ هذا le schéma, importer, bien imprimer écran. Je vais effacer. Et coller. Et là, je vais enregistrer le bureau. Alors, on se met un essai, mini-projet. Et je vais vous envoyer directement le sujet, oui, avec tout de suite sur WhatsApp. Alors, je vais essayer sur de régler un problème ici. Alors, le sujet, c'est mini-projet. Alors, je vais clarifier, oui, نحاول نوضح لكم مزيان هذا coller. Alors, fichier enregistré sous ces bases. Et je vais écraser ces mini-projets. Et deux. Je ferme. Maintenant, je vais essayer bien sûr de vous envoyer l'ancien, c'est un peu je suis les écritures. OK. Alors, mini-projet 2. Mini-projet 2. Le voici. Et là, très bien, vous voyez. Parce qu'on a déjà le modèle physique de données. Maintenant, le travail à faire, oui. Alors, le travail à faire, vous essayez bien sûr de convertir le modèle physique de données en SQL Server. Là, on s'est comme deuxième fois, je vais expliquer. Il y a presque combien de tables? Il y a la première table, client, fait l'identifiant du client, fait le nom. La commande, fait le nom de commande, date de commande, fait la clé étrangère. La clé étrangère, il y a liaison pour un petit problème ici. La clé étrangère, normalement, c'est pas ça, chez Adi. Et donc, pour ce que je OK. Par la suite, il y a une relation entre numéro de facture et numéro de facture. On a, pour chaque commande, il y a des lignes de commande qui ont l'article. Un article peut figurer dans une de plusieurs lignes de commande. Dans une commande, on trouve plusieurs lignes de commande. Okay. Et dans la question, c'est vous essayez bien sûr de créer la base de données SQL Server.
اللي فيها هذه المجموعه ديال ليطاب بلس لي غولاسيون. Au fur et à mesure, vous aurez bien sûr la réponse par la suite. C'est bon? Pas de questions? Je vais chez Soual. C'est noté? Pour Mariam, c'est noté, oui? Pour M. Soufiane? Oui? C'est bon? D'accord, alors on a la question sur WhatsApp, alors on essaie de créer la base de données. Alors sous SQL Server. Alors créer la base de données sous SQL Server. Et alors vous essayez bien sûr de lancer, bien sûr SQL Server. Puis vous essayez bien sûr de créer. باش توصلتوا بيه كلشي توصل بلاطا موديل فيزيك دوني وي ولا نو سفيان توصلتي بلاطا وي وزافي لاطا تبارك مزيان واضحه Faites le travail sur votre machine en fait. بالنسبه لهذا الفيلم غنحاول نسلكم tout de suite اذا بقاتنا presque quelques minutes واحد 10 دقائق باش نكلوتي هاد la première partie. Oui. Alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. Oui. Je pense que je suis